Guys, turo ko lang yung tamang pag-park sa automatic. Dapat naka-neutral muna. Tapos bago yan. Sakay talagay sa park. Yan ang tama. Hindi pwede yung park muna saka mag handbrake. Mali yun, mali. Dapat neutral. Yan, nakalagay sa neutral. Saka handbrake. Yan. Saka ipapark. Ilalagay sa park. Yan. Para yung engine hindi ma-pwersa. Yan guys.